Nice to meet you again with me. I want to explain about fiction notation and reversing fiction. Stay by to my channel. Fiction notation. Definition: fx a symbol that reads f of x, and it stands for the fiction notation of an equation. In other words, if we see the symbol in an equation, it means that equation is fiction. Example: y equal 2x minus 2 is an equation, but it's also a fiction. Write y equal 2x minus 2 in fiction notation. Answer: instead of writing y, write fx, then rewrite everything normally. I now have fx equal to x minus 2. I have taken our equation and rewritten it in fiction notation. If you see fx, all it means is that equation is a fiction. Reversing fiction or inverse fiction. The inverse fiction is a fiction that is the opposite of the original fiction. A fiction fs, an inverse fiction or inverse, f squared minus 1 if f is a one-on-one fiction and a non-effective fiction. The relationship can be stated as follows: f square minus 1 square minus 1 equal f. Simply put, the fiction of taking place takes place when the number of domain members is equal to the number of members of the domain. There are no two or more different domains moved to the same code. Also, it's code as a pair in the domain. Look at the picture below. Based on the picture from the moving about, the first moving saw the fiction of being selective. The second moving is not an adjective fiction because it only takes place on that fiction. Domains D and E are moved to members of the same code. The third moving is not an adjective fiction because the moving only takes place in one-on-one fiction. Codomain 9 does not have a partner in the domain member. Example of an imperfection problem. Given f squared minus 1x equal 1 half x minus 3, solve fx. This question, f squared minus fx equal 1 half x minus 3. F squared minus 1y equal 1 half y minus 3. X equal 1 half y minus 3. True, x equal y minus 3. Y equal 2x plus 3. Then fx equal 2x plus 3. Catatan fungsi. Definisi fx, simbol yang tertuliskan f dari x dan ini melambangkan fungsi notasi dari sebuah persamaan. Dengan kata lain, jika kita melihat simbol ini dalam sebuah persamaan, artinya persamaan adalah fungsi. Contohnya,
Y sama dengan 2X dikurang 2, ini sebuah persamaan, tapi juga merupakan fungsi. Ditulis Y sama dengan 2 kali kurang 2 di fungsi notasi. Jawaban. Daripada menulis Y, tulislah Fx. Lalu tulislah kembali semuanya dengan normal. Saya sekarang memiliki Fx sama dengan 2 kali kurang 2. Saya telah mengambil persamaan kita dan menuliskannya kembali dalam notasi fungsi. Jika Anda melihat Fx, semua itu berarti adalah bahwa persamaan adalah fungsi. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Fungsi terbalik adalah fungsi yang berlawanan dari fungsi asli. Fungsi f memiliki fungsi terbalik atau inverse. F pangkat minus 1 jika f adalah fungsi 1, 1 dan fungsi efektif. Hubungan itu bisa dinyatakan sebagai berikut. F pangkat minus 1 pangkat minus 1 sama dengan F. Secara sederhana, fungsi terjadi ketika jumlah anggota domainnya sama dengan jumlah anggota domainnya. Tidak ada 2 atau lebih domain yang berbeda dipetakan dengan kode yang sama. Juga, setiap kode memiliki sepasang di domain, kunci gambar di bawah. Berdasarkan gambar dari pemetaan di atas, pemetaan pertama memperlihatkan fungsi selektif. Pemetaan kedua bukanlah fungsi objektif karena hanya dilakukan pada fungsi tersebut. Wilayah D dan E dipetakan untuk anggota dari kode yang sama. Pemetaan ketiga bukanlah fungsi objektif karena pemetaan itu hanya dilakukan dalam fungsi satu persatu. Kodomain atau daerah lawan 9 tidak memiliki mitra di domain anggota. Contoh masalah dari fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Diberikan f pangkat minus 1x sama dengan 1/2 x kurang 3, tentukan fx. F pangkat min 1x sama dengan 1/2 x kurang 3. F pangkat min 1y sama dengan 1/2 y kurang 3. X sama dengan 1/2 y kurang 3. 2x sama dengan y kurang 3. Y sama dengan 2x tambah 3. Lalu fx sama dengan 2x tambah 3. Thank you watching to my channel. Don't forget subscribe, like, and see you again.